আর একটা আমরা কমিটি গেলে নেহর হলে যে আমরা শকুন্তলা গান শুনে সব কাগজ জমে মনে আশা আহেন সেই জন্য শকুন্তলা মাত্র 2টা গীত গাওলা ওকে আরেকবার পাল দেওয়া যেতে তাকর আগু আমরা তানাশিলি আওয়াল মান করি সুজাতা মাহাতোকে একটা গীত গাওয়া নেহর করে তাকর পরে শকুন্তলা 2-3টা গান হল পরে আমরা আরো হাত আমরা দামি দামি শিল্পী হাত আমরা সাইমনি দিয়ে আহি আমরা সমীরণ আহে সমীরণে শেষটায় সবটাকে হেলকাই দিত সেই রকম গীত আহে আমরা মান করি সুজাতাই একটা গায়ে কিছুরা হতো जोहार कमिटी जितना दादा दीदी बड़ा के जोहार छोटा के चुन खाके भालोबासा जानाई के हमी एक गान कहे हो हमरा गले बड़ा बड़ा शिल्पी दादारा सब माने आसाई बसी आहार तो এটা একটু চাড়েক জন্য আর কিনা আমরা তো শিল্পী নই হো মানে ঘরে कहू একটিও तो जैसन माने गावते गावते गोला काकी सास जेठी सासक देखी देखी माई काकीरा सुनी के जानी के एक माने जसने पारब को हो तो शुरू करे है चालानो दीदीरा धानी रा पेलाई धानी रा पेलाई चालानो दीदीरा धानी रा पेलाई धानी रा पेलाई बासी कादारो पी देले जीवनटा जुड़ाई बासी कादारो पी देले जीवनटा जुड़ाई
ধন্যবাদ।